Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya kabar baik-baik. Semoga taka selalu sehat, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di Tempo Endo, taka akan ngebahas tentang penafsiran surah Al-A'raf ayat 120 di yang surah Al-Isra ayat 110. Nah, taka merujuk ke kitab tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Katsir. Sebelum ini, taka keringa dile bacaan surah Al-A'raf ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya, diang Allah ampun asmaul husna atau karan-karan yang bungen ene tinduka depoyo diang ngulek ya asmaul husna endu. Nah, ket Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW kono bersabda, sesungguhnya Allah ampun sieun puluh sie karan jatus kurang erai isa yang ngitung atau ngejaga ene yo kuli sumba surga. Allah ene tunggal diang gawal ngeganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari diang Muslim. Nah, karan-karan yosien puluh sie asmaul husna ini kayak hadis yo diriwayatkan ket At-Tirmizi. Seperti endo karan-karan yo. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Diang dikahka ulun-ulun yang nyimpang ket beta. Langulek karan-karan yo. Nah, Al-Aufi meriwayatkan ke Ibnu Abbas yang ngulek penyimpangan ulun-ulun ini derong ngulek Allah ta yang asma Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut Ibnu Jurayj ket Mujahid yang ngulek derong ngulek bahasa penyurah Allah ta ini ket bahasa Allah. Yang Al-Uzza ket bahasa Al-Aziz. Nah, ini takang mangkuruku diang ulun yang ngegawi menyimpang kat ini, maka dikahka ulun-ulun ini. Nang taka ngeringo isi bahasa yo takut yo nindo taka yo lompat dero sayujzauna ma kanu ya'malun dero anta tahu kuli balasan angkat isi yo dero gawi. Nah, ini sebab yo isi yo taka gawi ene nindo pasti keo balasan yo masih si Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taka masuk ke penafsiran surah Al-Isra ayat 120, taka keringa dile bacaan surahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Artinya, uleka Muhammad entangkah Allah atau entangkah Ar-Rahman diang karan yang monika iko kuling entang kue iya ampun karan-karan yang paling buen atau asmaul husna. Nah, ayat indo kayak kisah yo kono nariwayatkan ket makhul bahwasanya kia era kau ulun ket kaum musyrik ya keringan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung jutyo kia bahasa ya Rahman ya Rahim wahai maha pemurah dia maha penyayang. Ulun ini nganggap Rasulullah yang ngintang Tuhan ini era tingin malah menyembah dua Tuhan, padahal ini era kau beta karena yang tingin ya dua. Ini muka Allah Subhanahu wa taala beliau ayat endo untuk memperingatkan bahwa Allah ya dia karan yaitu sien puluh sia karan. Selanjutnya nang ayat yang sama wala tajhar bi sholatika artinya diang nangkai ko merias ayon ko lang salat. Nah, endo Imam Ahmad meriwayatkan
ket Ibnu Abbas iyo mere ayat endo diwa des Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyona Makkah. Ket Ibnu Abbas ngentang ena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngegawi salat yang baik-baik yo beliau ngebaca ayat Al-Quran maka yoyan rias kue kering bacaan ene ulun-ulun musyrik ngebek Al-Quran ngebek Allah dia ngebek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ibnu Abbas ngulek Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangkai ko merias ayon ko lang bacaan ko nindo dingo kue ulun-ulun musyrik dero tau ngebek Al-Quran wala tukhafits biha diang nang kalau imek balo ya ini ket baik-baik kok sampai ke belo kata yang medinga pa dero ya penyondok yo dero belo kulingalek yo ket siko wa betagi baina dzalika sabila diang pakai yo tengah kala engkang dero dua ene. Nah sebab ini Allah nyuyutaka ngandek lah tengah ka belo rias beta belo lau imek beta. Nah enak taka jadi imam sholat atau enak taka baca Al-Quran nang taka rias balo baca yo nindo ulun yo kakan meto ketenangan belo dapat ketenangan belo khusuk lo nindo gawis yo ini lo enak taka ime balo nindo ulun malah turi kue belo keringo ise. Nah demikian endo pembahasan taka dia tindu ampun enak kayak kesalahan nang penyampaian saya. Dia terima kasih lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.